Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are fine. Today is 12th June 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary School Unisoo. Today our topic is different types of marriage. In the last class we read about some types of marriage like monogamy and its types serial monogamy and straight monogamy. So monogamy is a type of marriage in which one person has one spouse at the same time, or we can say where one man marries one woman or one woman marries one man at the same time. And its types are serial monogamy, wherein a person is allowed to remarry after the death or divorce of the first spouse. तो जहाँ पर एक शख्स को चाहे मर्द हो या औरत उनको दूसरी शादी की इजाज़त होती है अगर उनके जो पहले स्पाउसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब एक औरत का शोहर उसकी तलाक हुई या उसका मतलब इंतकाल हुआ तो उसको दूसरी शादी की इजाज़त होगी। इसी तरह एक मर्द की अगर पहली बीवी का इंतकाल होता है या उनका आपस में तलाक होता है तो उसको भी इजाज़त होगी दूसरी शादी की, तो उसको हम कहते हैं serial monogamy. Second type is this straight monogamy. Straight monogamy का मतलब होता है where a person is not allowed to remarry after the death or divorce of the first spouse. तो straight monogamy का मतलब जहाँ एक शख्स को चाहे मर्द हो या औरत उनको दूसरी शादी की इजाज़त नहीं होती अगर उनके जो पहले पार्टनर्स होते हैं या पहले जो स्पाउसेस होते हैं उनमें से अगर उनकी डेथ या उनकी तलाक हो जाए तो उसको दूसरी शादी की इजाज़त नहीं होती है। मतलब कि अगर एक औरत का शौहर मर जाए या उसका तलाक हो जाए तो उसको दूसरी शादी की इजाज़त नहीं होती है। तो इसी तरह अगर एक मर्द जो है एक हस्बैंड की वाइफ उसकी बीवी की डेथ हो जाए या उनका आपस में तलाक हो जाए तो उसको भी दूसरी शादी की इजाज़त नहीं होती है, तो उसको हम स्ट्रेट मोनोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ पोलीजेनी. Polygyny is the form of marriage in which one man marries more than one woman at a given time. So, polygyny is that type of marriage where one man has more than one wife at the same time. It means that when a man marries more than one woman at the same time, when a man has more than one wife at the same time, this is known as polygyny. इसका मतलब कि जब एक मर्द एक से ज़्यादा मतलब उसके पास एक से ज़्यादा बीवियाँ हों एक ही वक्त पर, या जब वो एक से ज़्यादा औरतों के साथ एक ही वक्त पर शादी करता है तो उसको हम पोलीजिनी कहते हैं. दिस टाइप इज़ पॉपुलर देन पॉलीएंड्री बट नॉट एज पॉपुलर एज द मोनोगेमी. वी कैन से अगर आप देखोगे कि इस तरह की मैरिजेस जो होती हैं वो बहुत कम होती है हमारे समाज के अंदर, लेकिन जो मोनोगेमी है कि एक मर्द की एक ही बीवी होगी और एक बीवी का एक ही हस्बैंड होगा वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. लेकिन ये जो पोलीजिनी है तो ये भी प्रेवलेंट है, इस तरह की भी मैरिजेस हमारे समाज में पाई जाती है. मतलब जब एक मर्द के पास एक से ज़्यादा बीवियाँ होती है तो ये आप देख सकते हो अपने समाज के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज कम होती है. तो इसी तरह कुछ ट्राइबल एरियाज़ में जैसे गाउंड्स है, क्रो इंडियंस है, बेलगास है, तो ये ट्राइबल्स हैं. ट्राइब्स इनके दरमियान इनके यहाँ पर भी इस चीज़ की जो मतलब ये जो शादियाँ हैं पोलीजिनी ये पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि ऐसी जो हम कह सकते हैं कि ये जो पोलीजिनी है जहाँ पर एक मर्द एक से ज़्यादा जो इसके पास बीवियाँ होती हैं, तो ये चूँकि इसकी वजह ऐसी जो प्रिमिटिव या हम कह सकते हैं ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर जो ब्राइड प्राइस होता है ना, ब्राइड प्राइस का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कि जहेज़ भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर होता है कि वहाँ पर जिस आदमी के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा ब्राइड प्राइस देता है, तो उस वजह से इस पोलीजिनी का वहाँ पर ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा रिवाज पाया जाता है बनिस्बत की हमारी सोसाइटी की. अब इसकी दो टाइप्स हैं. फर्स्ट इज सोरल पोलीजिनी,
Second is non-sororal polygyny. Sororal polygyny, it is a type of marriage in which the wives are invariably the sisters. It is often called sororate. The Latin word soror stands for sister. When several sisters are simultaneously or potentially the spouses of the same man, the practice is called sororate. It is usually observed in those tribes that pay a high bride price. So, फर्स्ट टाइप ऑफ दिस पॉलीजेनी इज सरोरेट पॉलीजेनी. इसका मतलब होता है कि जब एक आदमी एक से ज़्यादा उसके पास बीवियाँ होती हैं और वो जो उसकी बीवियाँ होती हैं वो आपस में सिस्टर्स होती हैं. सिंपल सी बात है, जब एक आदमी एक से ज़्यादा जो शादियाँ करता है उसके पास एक से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं और उसकी जो बीवियाँ हैं वो आपस में दे आर सिस्टर्स. तो जब एक या दो से ज़्यादा सिस्टर्स के साथ एक ही शख्स शादी करता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जब दो सिस्टर्स या दो से ज़्यादा सिस्टर्स एक ही मर्द के साथ शादी करते हैं, या जब दो या दो से ज़्यादा सिस्टर्स एक ही मर्द की बीवियाँ होंगी, तब हम इसे कहते हैं सोरोरल पोलीजिनी, और भी कहते हैं सोरोरेट पोलीजिनी. चूँकि दिस वर्ड सोरोरल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस we can say Latin word soror, which stands for sister. So this type of marriage is also present in the tribal areas because, as I earlier said, because there are some persons who pay high bride price. तो उस वजह से इसका भी किसी किसी ट्राइबल एरियाज में आप आज भी ये चीज़ें देखोगे कि जब एक मर्द उसके पास जो एक से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं, वो जो उसकी बीवियाँ होती हैं वो आपस में सिस्टर्स होती हैं. Second is non-sororal. तो इसका अपोजिट है. Non-sororal means it is a type of marriage in which the wives are not related as the sisters. अब non-sororal polygyny जो आप देखते हो कि अक्सर जो हमारे समाज में मतलब जिसके पास दो बीवियाँ होती है, क्योंकि वो आपस में सिस्टर्स जब नहीं होंगी उसकी जो बीवियाँ, तब हम उसको non-sororal कहते हैं. हो सकता है वो कुछ रिलेशन में हों, जैसे कज़िन्स हों, दूर दराज के सेकंड कज़िन्स हों, लेकिन उसी सूरत में हम उसे नॉन सरोरल कहेंगे जब उसकी जो बीवियाँ, उस शख्स की जो बीवियाँ होती हैं वो आपस में सिस्टर्स नहीं होंगी, उनकी रिलेशन एज सिस्टर्स नहीं होंगी, जब वो आपस में बहनें नहीं होंगी. नाउ सेकंड नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज इज़ पॉलीएंड्री. तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता चलूँ, चूँकि पॉलीजिनी एंड पॉलीएंड्री इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है पॉलीगैमी. जैसे हमने देखा monogamy means having one spouse at one time, polygamy means having more than one spouse at the same time. अब polygamy की दो टाइप्स होती हैं. एक होती है polygyny जहाँ पर एक मर्द के पास एक से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं, ठीक है, और दूसरी टाइप है polyandry. polyandry का मतलब होता है जब एक ही औरत के पास एक से ज़्यादा शौहर एक ही वक्त पर होते हैं. मतलब एक औरत जब एक से ज़्यादा मर्दों के साथ शादी करते हैं या उसके पास एक से ज़्यादा जो हस्बैंड्स होते हैं एट द सेम टाइम, उसे हम पॉलीएंड्री कहते हैं. पॉलीएंड्री इज़ द मैरिज ऑफ वन वुमन विद सेवरल मैन. इट इज़ प्रैक्टिस्ड अमंग द मार्क्यूजियन आइलैंडर्स ऑफ पोलिनेशिया, द बहामा ऑफ अफ्रीका एंड ट्राइब्स ऑफ सामो. इन इंडिया अमंग ट्राइब्स ऑफ तियान, टोडा, कोटा, खासा एंड लद्दाखी बोटा it is still prevalent. Now polyandry means one woman many husbands. Simply जब एक औरत के पास एक से ज़्यादा हस्बैंड्स होते हैं तो हम उसे ये कहते हैं कि पॉलीएंड्री है. तो ये एक पॉलीगैमी की एक फॉर्म है पॉलीएंड्री. तो पॉलीएंड्री का मतलब when one woman marries more than one man. तो एक औरत जो होती है वो जब एक से ज़्यादा मर्द के साथ एक ही दफ़ा या एक ही टाइम पर शादी करती हैं, उसके पास एक से ज़्यादा शौहर होते हैं एक ही वक्त पर, तो हम उसे पॉलीएंड्री कहते हैं. तो इसकी अब चूँकि कुछ टाइप्स हैं, ये जो मतलब दिस टाइप ऑफ मैरिज इज़ प्रेवलेंट इन सम ट्राइब्स, लाइक यहाँ पर दिया गया है कि द बहामा ऑफ अफ्रीकन ट्राइब्स ऑफ समाओ. तो अफ्रीकन ट्राइब्स में बहामा और समाओ. इस तरह इंडिया में भी ये कुछ
جو ٹرائبس ہیں جیسے ٹوڈا، یہ مدھیہ پردیش میں پائی جاتی، اسی طرح خاصا لداخ کی بوٹا. تو ان سب ٹرائبز میں مطلب یہ قبیلوں میں ابھی کسی جگہ پر ہندوستان کے اندر بھی یہ فارم آف میریج جو ہے، اس طرح کی جو شادی ہے، یہ ابھی مطلب پائی جاتی ہے کہ کسی جگہ پر ایسے بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب ایک عورت کے پاس ایک سے زیادہ ہسبینڈس ہوتے ہیں. اب اس کے بھی کچھ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں پولی اینڈری کے، تو ہم وہ پڑھیں گے. فرسٹ از فریٹرنل پولی اینڈری. پولی اینڈری کا مطلب آپ نے سمجھا، when one woman marries more than one man at the same time. Now it has two types. First is fraternal polyandry. This form of polyandry, one wife is regarded as the wife of all brothers. We can say when several brothers share the same wife, the practice can be called fraternal polyandry. This practice of being made actual or potential to one's husband's brothers is called levirate. It is prevalent among the Todas in India. Now, polyandry has two types. As you know that polyandry means having one, when a woman has more than one husband at the same time. Now, first type of this polyandry is fraternal polyandry. We can say that in this form of polyandry, one wife is regarded the wife of all brothers. When one woman marries more than one man, and those men are as brothers, they are related as brothers. تو اس کو ہم this type of marriage is known as polyandry. We can say. اور یہاں پر ایک چیز مطلب جو خاص ہے کہ پولی اینڈری میں جو فریٹرنل پولی اینڈری ہوتی ہے، یہاں پر جب دا چلڈرن آر ٹریٹڈ ایز دا آف اسپرنگس آف دا ایلڈسٹ بردر، جو جیسے ان کے آپس میں جو سیکچول ریلیشن ہوگی، کیونکہ اس کے جو ہسبینڈ ہوں گے وہ آپس میں بردرس ہوں گے، تو اسے ہم فریٹرنل کہتے ہیں. اس لیے تو اب چونکہ اس کے جو بچہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے، اس کو اکثر جو ایلڈسٹ بردر ہوتا ہے اس کا سمجھا جاتا ہے. مطلب جو بچے وہاں پر پیدا ہوں گے وہ آف اسپرنگس آف دا ایلڈسٹ بردر جو ہوتا ہے، سب سے بڑا جو ان کا بھائی ہوتا ہے، مطلب جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، چونکہ وہ آپس میں بردرس ہیں، تو ان بردرس میں جو سب سے بڑا ہوگا اسی کا آف اسپرنگ، اسی کا بچہ وہ سمجھا جائے گا. اور اس میں کیا ہوتا ہے، the practice of being made actual or potential to one's husband's brothers is called levirate. It is prevalent among the Todas in India. So this type of in India we can see in Todas. This is a tribe found in the central India. تو وہاں پر ان قبیلوں میں یہ جو چیز ہے ابھی آپ کسی جگہ پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گی. Second is non-fraternal polyandry. In this type, the husbands need not have any close relationship prior to the marriage. The wife goes to spend some time with each husband. So long as woman lives with one of her husbands, the others have no claim over her. Polyandry has its own implications. We can say, now second is non-fraternal. It means when a woman is married to more than one man at the same time, and the men, or we can say her husbands, are not brothers, are not related as brothers. So یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ جو fraternal polyandry ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ in this form of this marriage, one woman has many husbands with whom she has a sexual relationship or she cohabits. It is not necessary that these husbands be brothers. If a child is born, then any one husband is chosen, as it is we can say parent or a special by special this they held a special ritual. We can say کہ ایک خاص وہاں پر ایک ریچول کیا جاتا ہے، ایک خاص طرح کی رسم مطلب ادا کی جاتی ہے، جس کے تحت چونکہ ابھی آپ نے دیکھا فریٹرنل پولیانڈری میں جو بچہ ہوتا ہے وہ سب سے ایلڈسٹ جو بردر ہوگا اس کا سمجھا جاتا ہے، لیکن جب نان فریٹرنل ہوتا ہے تو وہاں پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ ایک رسم ادا کی جاتی ہے، تو اس رسم کے تھرو اس بچے کا باپ وہاں پر چنا جاتا ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ڈفرینٹ ہسبینڈس ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک ہی جگہ تو نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ ریلیٹڈ نہیں ہے آپس میں ایز بردرس، تو یہ جو عورت ہوتی ہے یہ مطلب وقفاً کچھ وقت کے لیے، جیسے ایک مہینے کے لیے ایک ہسبینڈ کے پاس رہے گی تو دوسرے مہینے کے لیے دوسرے کے پاس رہے گی، اسی طرح جتنے بھی اس کے پاس ہسبینڈس ہوں گے تو ان میں یہ اپنا جو ٹائم ہے اس کو
مطلب ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جس وقت پر یہ جس ہسبینڈ کے ساتھ ہوگی تو باقی جو ہسبینڈس اس کے ہوں گے ان کو اس وقت کے درمیان اس پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو فورس نہیں کر سکتے، اس کو گھر نہیں بلا سکتے. تو اس کے پاس یہ وقت جو وہ ان کو تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہر ہسبینڈ کے ساتھ اپنا ٹائم شیئر کرے. Next is, we can say, group marriage. Group marriage means the marriage of two or more women with two or more men. Here the husbands are common husbands as wives or common wives. Children are regarded as the children of the entire group as a whole. Now this is so rare, this type of marriage. This is known as group marriage. So group marriage में क्या होता है जब when two or more than two women are married to two or more than two men at the same time. This time of marriage is known as group marriage. Children are regarded as the children of the entire group as a whole in this marriage, because both the wives and this husband, they are common, they share each other. We can say چونکہ دو یا دو سے زیادہ عورتیں دو یا دو سے زیادہ مردوں کے ساتھ ایک ہی ٹائم پر شادی کرتی ہیں، تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ان میں جو بیویاں ہوتی ہیں ہسبینڈ سے ایک دوسرے کے کامن ہوتی ہیں، کہ کوئی بھی کسی مطلب بیوی کا استعمال کر سکتا ہے، مطلب اس کو مطلب رکھ سکتا ہے، اسی طرح وہ اس کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے، یہ اس کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے، تو یہ آپس میں شیئر کرتے ہیں اس کو. Here the husbands are common husbands and wives are common wives. سمپل سی بات ہے کہ یہاں پر جو بیویاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کامن مشترکہ ہوتی ہیں، اور یہاں پر جو ہسبینڈس ہوتی ہیں وہ بھی مشترکہ ہوتے ہیں. تو اور یہاں پر جو بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ انٹائر گروپ کے سمجھے جاتے ہیں، مطلب ان جو چاروں جو مطلب اسپاؤسز ہوتے ہیں، جو ہسبینڈس ہوتے ہیں، جو وائفز ہوتے ہیں، تو وہ سب کے مل کر اس گروپ کے بچے سمجھے جاتے ہیں. تو دس ٹائپ آف میرج از ریئر وی کین سے. نیکسٹ ٹائپ آف میرج وی کین سے از یو مسٹ ہیو لرنڈ اباؤٹ سم this concept is live-in relationship. So this type of relationship, this type of marriage is actually, we can say, it is known as experimental marriage. In experimental marriage, this type of marriage is based on the experiment that two persons, male and female, man and woman, are settle down to a life before to establish a family, and before establishing a family they live with each other so as to understand each other and try to find if they are compatible with each other. And this type of marriage is known as experimental marriage. تو ایسی بھی کچھ شادیاں ہوتی ہیں جسے ہم ایکسپیریمنٹل میریج کہتے ہیں. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دو شخص مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے، مطلب کچھ مہینے کچھ سال، تو اس درمیان وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے فٹ ہیں شادی کے لیے. وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کے مطلب بیہیویئر کو دیکھیں گے، سب مطلب اس کا برتاؤ ایک دوسرے کا دیکھیں گے. تو اس صورت میں اگر انہیں لگے پھر ایک سال کے بعد یا کچھ مہینے کے بعد کہ وہ ایک دوسرے کے کمپیٹیبل ہے، تو وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں، وہ فیملی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تب اس کے بعد وہ مطلب ایک نکاح یا ہم جسے شادی کہتے ہیں وہ کریں گے. تو دس ٹائپ آف میرج از نون ایز ایکسپیریمنٹل میرج. تو یہ کچھ ٹائپس آف میرجز تھے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. تو نیکسٹ انشاءاللہ کلاس میں ہم اب اور جو ٹاپک ہوگا اس کو سمجھیں گے، اس پر ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.